Unya giingnan ni Jesus ang babae, gipasaylo na ang imong mga sala. Ug ang uban nga didto sa kananan miingon sa ilang kaugalingon, kinsa ba kining tawhana nga nagpasaylo mag mga sala? Apan miingon si Simon sa babae, ang imong pagtuo nagluwas kanimo, pauli nga malinawon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kinsa ba kining tawhana nga mupasaylo man og mga sala? Daghang mga isina sa Ebanghelyo diin nag-ayo si Jesus og masakiton. Unya, naay mga daghang isina nga mingon siya gipakapinan niya og ingon gipasaylo na ang imong mga sala. Unya, ang mga Pariseo nga nakadungog niini, normally ang ilang reaction o respond is mawang pag-ingon, dako kining pagpasipala kay bugtong Dios lamang ang makapasaylo og sala. So aning bahina sa teksto ang akong magasugod, ang akong pamalandong, Dios lamang ang makapasaylo sa atong sala. Sa makadaghang higayon, makadungog tag mga tao, even ang mga pari nga moingon, mangupisal mo sa pari o mangupisal ta sa pari kay pasayloon ang atong mga sala sa pari. Nakamugna kini og kalibog sa uban kay kaming mga pari sama namo ni Father Darwin, dili man mi Dios, bugtong Dios sa man unta ang makapasaylo. Nganong makapasaylo man ang pari? So nalibog katong mga tao nga obedient gyud kaayo kanang dako pagsalig sa Ginoo, dako pagsalig sa simbahan, motuo siya bisag galisod sila sabot. Pero katong mga tao nga gustong magduki-duki sa eksplanasyon, maglisod gyud sila reconcile sa giingon sa Biblia nga bugtong Dios lamang makapasaylo og sala. Ug sa gitudlo nato nga ang pari mo pasaylo og sala, galisod sila reconcile. Mao nga ang uban nya duulon sa mga sikta hatagan og eksplanasyon nga tuison ang kamatuoran. Ang tendency is moingon do sila nga sayop do ning Katoliko, sumubalhin na lang ko ninyo. So mo na kasagaran nga mahitabo tungod silang kalibog ngano nga mupasaylo man ang pare og sala, when in fact ang giingon sa Biblia, only God can forgive sins. So akong paningkamutan og explain kung nganong usay teolohiya sa pag-ingon nga ang pare instrumento sa pagpasaylo sa sala. Kay bikil yun ang muingon ta nga ang pare mo kapasaylo og sala, bikil na para sa uban. So atong hinahinayan og tan-aw ang maong eksplanasyon. Ang una gyud na is only God can forgive sins. Dios sa makapasaylo og sala. Pero ang ikanang punto ana, kini nga gahom sa pagpasaylo og sala gihatag ni Jesus sa simbahan through directly sa mga apostoles. Katong iyang papakita human siya nabanhaw, John 20 verse 23. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung kinsang sala inyong pagpasayloon, pasayloon sab kini sa langit. Ang dili ninyo pasayloon, dili pod pasayloon. In other words, ang pagpasaylo og sala nga iya lang sa Dios by choice ni Jesus nga Dios, iyang gibilin o gihatag sa simbahan alang sa atong kabulahanan. Now, sa akong nang giingon, bikil ang statement nga mupasaylo ang pari sa sala kay mao ni kamatuoran panalitan ang usa ka diakono ordinahan niya after ordination moduol ka padre. Pagkumpisala ko, dili man siya magkapasaylo nimo. Despite pari na siya, pero ang pagpasaylo og sala kay kinahanglan pa mag-faculty nagagikan sa obispo. So, klalisonon yun ang moingon nga ang pari magkapasaylo og sala. Kaya ana nga sitwasyon, bisan pag maabot nag-5 ka buwan nga wasig gitagay og faculty sa obispo, di ko siya magkapasaylo og sala. Except sa mga emergency nga kaso, like for example doon na himatyon, automatic na nabay nga gibalaod sa simbahan nga ang pari nga way faculty, once doon na himatyon for the sake of his soul, pwede nga isupply sa simbahan ang faculty nga wala pa madawat sa mga pare. So mo na siya. So bikil lagi nang moingon ta nga ang pare magkapasaylo og sala. So ang sakto nga pagkasulti is ang Dios makapasaylo sa sala kining maong gasa gihatag sa simbahan
Unya ang simbahan mi delegate ni ini ngadto sa mga kaparian. Ang pare nag-dispense. Mura ba og kanang muinang bitag kag tubig nga ang tubig kay gituwad man, ang galon sa tubig kay gituwad man dito sa dispenser. So muagi gyud ka sa mutagay gyud ka sa dispenser aron ka makakuha sa tubig. So ingana pod ang kapasayloan nga iya ra sa Dios gihatag ni Jesus sa mga ordained minister, sa obispo. Nya ang obispo mipasa ni ini ngadto sa iyang mga kanang mga alagad, mga kaabay sa ministeryo sa maong faculty sa pagpasaylo. In other words, it is God forgiving the sins through the priest. Na murag kanang basig lisod yun na sabton. Tagaan mo na ho kanang konkreto nga ehemplo. Ingani panlitan sa sakramento sa misa. Nay mga tao maingon nga ari ko simba kay buutan ni pareha. Di ko mo simba ari kay nay anak or kaha na nay problema sa mga pare. So mao nay pagtuo sa mga tao, pero ang teolohiya sa seven sacraments nagkanayon nga every time nga ang pare nag-perform sa iyang ministry sa sacraments, ang primary minister nga nagabuhat sa ingon si Jesus. Ang pare instrumento lang, secondary minister lang. So pananglitan gamisa siya. Ang misa sa pare nga makasasala o sa pare nga holy, parehas ra siya gipikto. Ngano man kay ang gamisa si Jesus man wa may power nga mo transform sa pan og bino into the blood and body of Jesus. Wa may power. Na-transform na siya tungod ni Jesus nga nag-operate through us. In other words, ang primary minister si Jesus, mao'y nagmisa, ginamit kaming mga secondary minister. Unsaon gana pagsabot? Tagaan mo na konkreto nga ehemplo. Okay. Naami, usay, tiguban to siya sa Valencia, pero kanuna dito tiguban na. Nami kauban sa aning ministry. Hiling na kanunay sa uban na ho og deliverance og balay. Kanya nakabantay man ko nga tungod kay open ang iyang psyche, grabe siya ka-open ba, dili ordinaryo, grabe og taas kayo level nga in fact makakita siya sala sa tao, sala sa pare. Yaman na usay mag-deliverance ko. Although kahibaw ko nga ang iyang intensyon ang pagtabang sa tao og namo sa ministry, pero nakita namo nga mura siya gigamit aron ma-distract ko ba kay usahay kay magsugod og deliverance, magyaw-yaw naman siya, daghan bisag unsa na mayang yaw-yawon, so ma-distract ko. So luoy pod siya kay kanunay siya torturon ba. The fact nga ang iyang nasa power ay kaliwat man siya og tambalan, na complicated pod ang iyang sitwasyon. So torturon siya. Ako maluoy ko kay magsige siya pa deliverance na ho tungod kay manimaos man ang demonyo nga na moritalit pang demonyo. Luoy siya kay vulnerable man. Mo to nga nakahukom ko nga dili na siya paubanon. Now, usang adlaw text siya na ho, Domingo to. Di ako dire simba padre mat. Padre pagkakita na ho ni Father katong nagmisa nga pare kay hingkalit magkaitom sa iyang pananaw. Na siga og mata. Nya, ang iyang gibati, epektado iyang lawas kay mao lagi access lagi ang demonyo niya kay vulnerable in taon siya. De insag padre di na lang kumotiwas, mao pati pagsugod aga, prosesyon pa to mo pagsugod opening sa misa. Insag uli na lang ko padre, kung uli na lang kay di makaagwanta kay gi-torture man siya samtang nagsugod ang misa. The following day, Monday, message siya na ho, padre, wa man ko mauli sa akong gibate. Perti mang sakita ni hang lawas, gitorture man kog tinuod. Pwede kog deliverance ba to yung gingon o hilog. Sa akong nabantayan, kaning mag-deliverance ko niya, muragahi na kayo may epekto. Damor nun siya kasaba. So, ang normal nga buhaton o siya na hilog. Kay ang sakramento kay more powerful man than the sacraments. Kaya ang kaning mga ang sakramento more powerful than the sacramentals. So, kaning deliverance kay mahog man siya nga sacramental. Sa may pusabot sa sacramental, little sacrament. So, kaning sacrament greater dod kay sa little sacrament. So, mao na nabatayan na niya. Maglisod na ko og deliverance, pero dili na kayo mo effect. So, ang buhaton na hilog. Now, ato giswayan pag yun na og deliverance kay ano matabangan siya. Saba man siya tinuod niya.
gayaw-yaw siya sa sala sa maong pare na ambot madunggan na to kay ang babae kay multitasking man. Kaning dual tasking madara man tingali og magchismoso ko pero atong panahon na naningkamot ko nga seryoso ko, focus ko sa akong pagdeliverance niya. Daghan sige panang gisulti nga sala kabahin sa pare. Akong gipaningkamutan dili mo focus lang ko, hindi ko maminaw pero yagoy natatak sa akong hunahuna ngayang gisulti nga mura ang impresyon na ho sa iyang gisulti is ang pare na anak. Kamo to yung gibalik-balik og sulti. Hanto sa tumoy miingon siya nagtuom og mga pare nga dili mabutyag ang inyong mga binuhatan. So mura isog ni pagkasulti adin ko hilog gud sige kinahanglanan ni kay di man maminaw. So kakuha kahilog ko gihinahinayan na og kanang sugod nako sa ritual sa hilog. Hilom siya. Nya even pagbasa na sa ebanghelyo hilom siya. Ato pagkahuman nahilom na nangutan na ako ni sa pagkahuman. Pag human nag-cleansing ba? Human na jud ang deliverance o katong hilog, apida cleansing, ingutan na ako ni. Nahilom man lagi ka. Ingon siya. Kita kog pare nagputi og sutana. Ang iyang gitulo dito sa gibarugan ba? Sa kita kog pare nagputi og sutana nya ang tanaw sing galingon kay wa man ko gasutana, gatisa tra man kog puti. Kinsa man dito? Semua ada pangutana diha. Ha? Kinsa man to nga iyang giingon nga pare nga gasutana og puti. Diha gitudlo sa ahong gibarugan. Tuman ang giingon maghilog, magbunjag ang pare, magmisa ang pare. Si Jesus mo ay primary minister. Mao nga ang effect niya the same gyud whether makasasala ang pare or dili. The same ra kay si Jesus man ang nagbuhat sa ingon. So, ingon ang niana ang inspirasyon. Every time nga mangumpisal ta, kay ibalik ta sa punto ganina nga, bugtong Diyos lamang ang mupasaylo. So, every time magpakupisal ang pare, whether makasasala siya or balaan, it is actually Jesus who does the forgiveness of sins. Ang pare, instrumento lang sa paghatag og solusyon. Pero ang power sa pagpasaylo niya, nagagikan gayud kang Hesus. Mo na nga, ang aron kang gingon ganina, bikil ng pag-ingon nga ang pare mo, kinahanglan pa ka mo explain ba? Like I said, dili man na lisod, sabton sa usa ka pare nga nag-eskwela teolohiya. Nya again sa mga laygo nga di labad og ulo kanang mutuog gyud sa explanation bisag di pa kayo katuhog sayon ra na pero sa mga tawo nga baduki-duki maglisod gyud sa reconcile sa God for only God forgives sins ug sa pare nga mopasaylo og sala. Pero actually partly tinuod na nga eksplanasyon pero ug imo lang kuti-kutihon dapat maabot ta sa eksplanasyon nga Dios ra gyud ang mopasaylo. Nahimo lang nga mopasaylo ang pare by virtue sa iyang pagkasakramento. Unsa man ang sakramento? Ilhanan nga makita sa realidad nga dili makita. So kami ang makita, ang di makita si Jesus. Sakramento man ni Jesus. Mao bitaw na kanang Holy Eucharist. Ang makita ana ang panog bino, ang dili makita ang lawas ug dugo ni Hesus. Mao man ipasabot og sakramento. O gani kanang magbunsag ta ang makita ana is gabubo og tubig which is symbolizing pagpaghinlo kay ug manghugas ta, maligo ta, tubig man na, di man coke imong ikaligo. So ang tubig simbolos sa paghugas. Mao nga ang nakita nimo ang buo-ra og tubig pero actually ang nahitabo ang wala nimo makita nga girepresentar sa maong kamatuoran sa simbolo mao ang pagpapas sa atong mga sala. So I hope at least gamay naka pick up mo unsay bot ipasabot og sakramento. Ang sakramento man God first and foremost sign nga makita nga nagrepresent sa something nga dili makita. So exactly mo ni hitabo sa pagpasaylo sa mga sala. Ang nakita pare pero ang wala makita si Jesus nga nagpasaylo sa among mga sala. Mubalik ta sa punto. Yes, it is only God who does forgive sins. Pero ang maong sala lagi, ang maong power nga mopasaylo sa mga sala gihatag ni Jesus sa simbahan. Wa may makabuot sa Ginoo muingon ang Ginoo pasiloon ka diha bisag di mo agi sa maong pamaagi. Wa may makabuot niya kay di man siya confined sa sakramento. Dios man siya. Pero
by choice mao na design sa Ginoo niya, watay choice kay mao man na design sa Ginoo para nato. Ngang kapasayloan iha yung iagi sa mga kaparian o obispo. So, I hope nga nakatabang to sa itong pagpamalandong sa atong ebanghelyo, diin giingon ang Dios lamang ang makapasaylo sa atong mga sana.